So guys, magandang hapon sa inyo guys. Ito pala yung first content ko guys. First trabaho ko guys na napasukan ko. Ngayon po, nagluluto po ako guys. Yan po, bitinda ko guys. Proven 20 lang po yan guys. Meron din tayong isaw ng dito guys. Dito yung magpatawag dyan guys. Meron din tayong nakabaso na leg do guys. Masarap yan guys. Meron din tayong tawagin na 2-3 dati yun, 3-4 na po yan guys. Alam nyo kayo lang yun. Meron din tayong gawala na atay balon yan guys. Yan, 5 piso lang yan guys. Tsaka atay din, 5 piso lang din yan guys. Meron din tayong guys na chicken skin na nakalagay na rin sa basa, 20 lang din yan guys. Puro na sarap yun guys, lalong na sa pulutan. Yan guys, thank you for watching guys.